Sekarang pukul 4 suku sebab kita lupa nak beli telur semalam. So, we're gonna go Texas. Kita nak pergi beli sarapan. I'm hungry, man. Saya lapar. No, I'm not kidding. Saya selalu lapar. Selepas start berlari sambil training ni, it's like macam rasa lapar tu makin banyak. Yang peliknya patus lemak makin kurang dia. Tapi best tau. Ni secara jujur ya, saya suka konsep of hybrid training ni sebab dia buat kita selalu memerlukan tenaga yang banyak. Nombor satu. Nombor dua, dia membuatkan kita rasa memerlukan energi yang sangat-sangat banyak. So, kepada mereka yang selalu berfikir bahawa kalau kita bersenam kita boleh kurus, tak kisah kita makan berapa banyak, sebenarnya tak juga tau. Dia tengok apa yang kita buat. At least you kena tahu badan you macam mana. Macam saya tahu badan saya macam mana. Saya dah biasa makan kuantiti banyak ni, so ini yang saya perlukan. Saya tak pernah fikir banyak. Cuma bila saya tambahkan dengan certain activity, membuatkan saya okay, saya kena tambahkan sedikit lagi karbohidrat untuk energi, sedikit lagi protein untuk repair masa-masa saya. So that's what I do, kan, untuk memastikan badan saya cergas and optimum dengan apa yang saya buat. So kena buat macam tu lah. That's why karbohidrat ni penting. Sangat penting. Orang-orang buat silap, aku tak nak makan karbohidrat sebab aku nak kurus. Tapi mungkin salah saya juga sebab saya cakap macam tu kat anda semua. Sebab perspektif saya lain, perspektif anda lain. Bukan perspektif, sudut. Anda datang semua tu daripada mana? Contoh macam anda datang daripada orang yang obes, yang nak kuruskan badan. Mungkin anda kurang bergerak, tak bergerak langsung, katalah duduk office ke kerja je. Faham, you guys tak perlukan karbohidrat banyak. Anda tak perlukan karbohidrat simple carbs yang banyak. Anda perlukan kompleks karbohidrat, bukan banyak tapi moderately, yang ikut keperluan je. Macam saya perlukan kompleks karbohidrat dan saya perlukan simple carbs juga untuk energize badan saya. Kalau tak, saya akan rasa lembik, bloated, bermaya setiap hari. Itu that's the answer. Satu yang saya tak suka, paling tak suka, is pergi gym tanpa makan sesuatu. That is not a good feeling. I really hate that feeling. Tak suka. Malam kita luangkan masa bungkus MRT. Banyak MRT, alhamdulillah, syukur. Nasib baik staff saya boleh membantu. So kita tidur lewat sikit. Hari ni kita dapat tidur 5 jam lebih je. It's not a good day. Mungkin tengah hari saya kena tidur sekejap sebab saya pun dah mengantuk ni sebenarnya. Tapi saya paksa diri juga sebab saya tak ada masa nak pergi gym timing lain. Timing lain saya kena training. So waktu pagi je saya boleh main gym, dan waktu tengah hari saya kena luangkan masa dengan training. So kalau saya tidak main gym, saya terus jump into training, saya takut badan saya tak kuat untuk training saya nanti. So that's why wajib gym, wajib training. Dua benda yang berbeza ya. In my context, gym dengan training adalah dua benda yang berbeza. Lapar, I need to eat. Ada benda saya nak cakap tadi, saya dah lupa lah. Semalam ada orang message. Bukan semalam lah, sebenarnya ada banyak orang message. Selalu orang keliru. Macam mana nak bakar lemak, macam mana nak bakar kalori. Ada banyak kajian sains menyatakan badan kita perlukan glukos. Whatever glukos yang paling cepat badan kita boleh dapat. Dan salah satunya is karbohidrat lah, boleh kita ambil. So carbs memang akan terus direct jadi tenaga. Itu je. Dari segi protein ke, lemak ke, tak ada. So, sebab lemak is basically simpanan tenaga, protein is basically building blocks untuk repair masa-masa kita. Sebab tu kita kena cuba cukupkan sumber protein kita. Kompleks karbohidrat, as we perlukan energi, kita ambil je, makan je, tak ada masalah. Simple carbs, in my opinion, directly. So katakanlah, saya nak pergi berlari ni, you need simple carbs, ambil lah simple carbs. Macam saya simple carbs saya suka buah-buahan. Sedap buah-buahan ya, electrolytes. So terus telan lah, air tindikai. Saya kalau lepas one session of simulation berlari 8 km dengan workout semua kan, itu saya boleh telan 2 air tindikai. Tapi saya suka beli air tindikai tanpa gula, sedap sikit. Bila letak gula rasanya pelik lah. Tak tahu, mungkin sebab saya dah terbiasa kan. Always fuel for your energy. Sebab tu saya kena makan. Here. Ya saya. Datang depan Pak. Okay, bagi saya wrap. Tender wrap. Tender wrap. Tak nak tomato ke? Tak nak sos je. Tak nak sos, satu je. Tak nak sos, tak nak mayonnaise. Satu je. Dah biasa order. Sebab ada staff yang sama je. Saya memang akan ada sebulan. Dalam sebulan tu mesti ada 1 ke 2 kali telur tak cukup. Saya suka start awal pagi dengan protein. Sebab nak kena cukupkan sumber protein. Semalam sempat cukupkan sumber protein. Alhamdulillah, syukur.
Dia bukan apa, tapi protein penting. Antara sebab kenapa saya boleh bersenam hari-hari and then training, tak rasa penat, tak rasa letih yang terlalu dan tak ada masa soreness is because protein saya cukup. So tips untuk tidak hadapi masalah masa soreness is just cukupkan protein kita. Ramai orang ingat masa soreness ni adalah sesuatu yang penting. Kita wajib ada DOMS barulah kita punya training ni power. Tidak. Tak, tidak sama sekali. DOMS bermaksud anda tak cukup protein, you tak cukup kompleks karbohidrat, you tak cukup tidur. Itu je maksud dia. Tak percaya? Bayangkanlah anda baru balik kerja malam, tak cukup tidur 3 jam. Besok pagi bangun, masa lengur tak? Same konsep. Bayangkanlah you berlari, you penat, lepas tu tak makan, you tidur, lepas tu you bangun besok, masa soreness. It's the same concept. It's all about you punya preparation dengan recovery. Bukan pasal you punya activity sangat. Dan if you dah consistent, saya dah buat benda dah, saya dah cukup lama untuk saya kenal pasti badan saya macam mana, recovery saya macam mana. So dia membuatkan saya macam senang. Saya tahu berapa banyak yang saya perlukan, apa yang saya kena buat. So that's why bila orang borak pasal kenapa saya macam fanatic, apa tu, agresif, cuba cukupkan semua protein saya is because of recovery, supaya saya boleh training hari-hari. Dan kenapa saya perlu training hari-hari? Sebab saya tahu dekat luar sana ada juara, ada orang yang lebih hebat, jauh lagi hebat pada saya, sehari training lebih pada 3 kali. Dan salah seorangnya kawan saya. Masa dia cakap dengan saya, dia training dengan saya sehari 3 kali, saya macam, saya jadi macam, aku kena buat lebih banyak ni. Sebab bagi pendapat saya, kenapa karbohidrat, protein kena cukup, it's not because saya nak maintain muscle mass no. Tapi sebab saya nak pastikan saya boleh train hari-hari. Saya nak pastikan saya boleh train hari-hari. Sebab biarlah saya kalah sebab orang tu hebat, tapi jangan sekali-kali saya kalah sebab orang tu berlatih lebih banyak pada saya. Tolong jangan. Saya akan pastikan yang saya berlatih lebih banyak atau sama macam dia. Saya akan mengaku orang tu hebat sebab dia hebat. Sebab Allah dah takdirkan dia menang. Tapi saya tak akan mengaku dia hebat hanya kerana dia berlatih lebih banyak pada saya. Saya akan pastikan saya berlatih lebih banyak. Paling korang pun sama macam dia. Antara sebab kenapa saya nak berhenti buat talk atau pergi buat apa orang kata, pergi mana-mana event yang melibatkan saya, terpaksa bekerja as a speaker. So bila saya di speaker, saya akan luangkan masa 1 ke 2 hari tau ke tempat tu. Bila saya buat macam tu, saya tak boleh nak training, saya susah nak cukupkan saya punya nutrition setiap hari. Tu jadi tak syok. Boleh pakai kad? So siapa kata Hanif Lloyd tak makan fast food? Makan bila terpaksa. So sambil driving, sambil makan. We are hungry, we are hungry, we are hungry, we are hungry. Para 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 papa para 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 papa. What time is it right now? 4:30. We must come early to the gym. Saya tak boleh lambat-lambat pergi gym ni. Saya kena on point. My schedule is really packed. Sebab saya kalau boleh nak solat subuh dekat masjid, tak guna pergi gym awal pagi, lepas tu balik solat subuh kat rumah. Kat masjid lah. Badan saya macam mana pun, terdapat semua ni pun sebab Allah. Jangan sekali-kali kita lupa Allah. We are here because of Allah. So never neglect Allah. Because Allah never neglects you. Macam mana nak buka ni? Kat sini. Bismillah. Paling kurang pun dia ada dalam 25 gram of protein. Sebab daging dan ayam dia. Mampat betul dengan telur ni. Sebenarnya rasa dia tak ada apa-apa pun. Pasal lapar. The feeling of putting protein inside our body is like